Assalamualaikum everyone. तो मोर আজি দুদিন তিনদিনে হয় ব্লগ দিয়া নাই তো আজি আকৌ এটা ব্লগ দিম বুলি কৈছো ব্লগটো একচুয়ালি কালিৰে হয় কালি ভণ্টিৰ জুৰুন আছিলে তো জুৰুনৰ অলপ দুই তিনটা ক্লিপ লগোৱা হৈছে লগতে আজি দৰা ঘৰলে হালদি যাব তো হালদিৰ দুই তিনটা ক্লিপ তেনেকে মিলাই এটা ব্লগ কৰিছো আৰু দৰা দৰিত কৰা হৈ আছে হেতু কাৰণে মানে ব্লগো তেনেকে দিব পৰা নাই আৰু তেনেকে আৰু আজি ব্লগটো স্টাৰ্ট কৰিলো ব্লগটো কৰিছো আজি কিন্তু ব্লগৰ ক্লিপছ অফ কালিৰ হয় তেনেকে ভয়েস ওভাৰ দিব পৰা নাই বা তেনেকুৱা ভয়েস কিনি লগাব পৰা নাই পুৰা হুলস্থুল কাৰণে মিউজিক দি ব্লগটো স্টাৰ্ট কৰি দিলো তো চাই যাব হেখলকে আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব লাইক কৰিব তো সেই বুলি আশা কৰিলো আৰু তো আজিৰ ভিডিওটো চাই লওক এনজয় কৰক আপোনালোকে आज तो सजना भी खुशियां का चढ़िया आज बेला वे सारे आने नचना एया एतिया जुरुन साउ पुटिया जाऊंगा तेरे इश्क में गोते खाऊंगा ओ मन्नू मैं तो गया तेरे दिल में कंट लगाऊंगा हुण पिंड ना वापस जाऊंगा ओ मन्नू मैं तो गया बंदा जीता था खुल के तेरी गली में आया भूल के जी चंगा भला सी मैं लुट पुट गया मैं तेरी कुड़माई के दिन हीरो के दूर लो बामूरो ते उरोनी गमा तोरे खचीन दी कोई ना खाली उतुली मुतुली ओ मोरो बातोली उदे तो गोरे उबाची पोको दुली दोरा होय पाम कुमार को दुली माई बाबुल का घर बार है हो गेंदा गुलाबों से सजे डोली तेरी तैयार है झूलों के मौसम वो तेरे हमसे रोके भी रोके ना गए नी तेरी कुड़माई के दिन खालू चुन 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 कोई बाजी बो वो गाम वाली धार